Guys, wa mi nakaligo. Kaya naman te. Kaya naman. Kaya init kayo guys. Init kayo guys. Na-exercise na lang ni. Exercise so, guys. Tanawa mong mga videos guys. Tanawa guys. Nagkuman ang exercise. Dagko na kami book. Ingunahan ang result guys. Oh. Ganiha pa may buntag nag-exercise guys. Ingunahan ang result ko. Ito na yung result. Buktod pa mo guys. Balik na namin guys. Okay, maligo namin dito sa ibabaw guys. So, emergency exit eh. DPU. O naman po dahil ha. Wala man po laing exitan dito. 5 guys. So, bye na guys. 5. 5. Ayun sila. Guys, so exercise guys. Hi Bukton guys. Sa fifth ba? Fifth floor mo guys. Upper ground mo ito. Picture na rin. Guys, paningot kayo siya guys. Eh, grabe. Hi din kayo yung hi din ko. Hi din ko. Ay, stairs. So, guys. Yan, may maligo ko to man, guys. Yan tawag ka, ante? Hindi Na, na. wala tayo ka, ante. Diet sa data. Huwag takalungag. Guys, wala rin ka lumag, guys. Diet sir, may gym. Sure. O, may naglungag, guys. Kaya mong sudan dito, guys. Ginamos. Ginamos bulad o kon. So, yayo, guys. Balik naman sa mga room, guys. Morning. Open day. Agad it. Card. Ano mo kwarto guys?